ليس عجوز. آبوس هذه يطلق في مناطق ذات وفي غيرها كيد. لا ليس عجوز. باللهجة المصرية هو أفضل الشوارع في مصر العجوز. الحمد لله. شكرا. إن الله سبحانه وتعالى أمد في أعمارنا ونلتقي بالدفعة الثانية من الدعاء. المرة الماضية كنا في تدريس وتعليم الإخوة من الدعاء من قبلكم في شهر أعتقد فبراير تخرج. صحيح ولا لا؟ حضرنا تخرجنا لكن ممكن الوقت اليوم أقل. المرة الماضية 5 ساعات كانت المحاضرة. اليوم ممكن ساعة ونصف أو ساعة. فأسأل الله أن يوفقنا حتى يعني تصل المذاكرة على أقل التعليم، لأننا كلنا نتواصل الحق ونتواصل الصبر بالدعوة إلى الله، وكلنا ما زلنا نتعلم قدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه تكون إن شاء الله مذاكرة لنا ولكم. وأنا سأختصر خصوصا أني بعد الفئة الأولى من الدعاة الذين تخرجوا من هذه المدرسة كتبت كتاب للدعوة، أصول الدعوة وصفات الداعية. إن شاء الله نعطيه لكم أو نصوره حتى كل واحد منكم يأخذه يكون له إن شاء الله يقرأ منه. فأسأل الله العظيم أولا أن يتقبل منا ومنكم، وأن الله سبحانه وتعالى بداية أيها المكرمون دعاة المستقبل في دين الضعفاء، هذا هو اصطفاء من الله عز وجل. هناك من هو ألحن منا ومنكم، يعني في اللسان وفي فصاحة اللسان. هناك من هو أفقه منا ومنكم، وهناك من هو يستطيع أن يكون مثل ما هو في هذا الزمان للأسف أرتيز، وعنده المجموع الكثير، لكن الدعوة إلى الله سبحانه يصطفي إلى القيام بها وبجهدها من يحب ومن يحمل عدها. فلو كانت الدعوة إلى الله عز وجل لصاحب المال أو صاحب الجاه لأوتيها غير محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الكفار لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. فأولا لا بد لنا أن نحمد الله عز وجل أن اصطفانا لأن نكون دارسين في هذه المدرسة وفي هذا المعهد ومتأهلين حتى نخرج بعد ذلك دعاء إن شاء الله. والمعلوم أن دعاة المستقبل في دون الضعفاء لا تقتصر دعوتهم إلى الجزر الأندونيسية فقط، بل إن شاء الله ربنا ينزل بركاته ورحماته ويذهب الوباء. وكان الدعاء في دون الضعفاء يذهب إلى ماليزيا، تايلاند، حتى إلى اليابان وإلى كوريا. ولذلك لا بد لنا من الآن أن نستعد جيدا لما هو قادم لنا من تحمل عبء الدعوة إلى الله عز وجل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة أنا الله أريد أن وبركاته. أعبره في الكتابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بالترجمة أنا أريد أن أعرف منكم من يفهم هذه اللغة يرفع يده. من يفهم هذه اللغة يرفع يده. من يفهم هذه اللغة يرفع يده.
Jakarta. 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 Syekh كنت من NTB بعيد. أعتقد الذي أخذ أكثر واحد العام الماضي من أتشي. Ada yang dari Aceh sini. Aceh? Dari Aceh ada di sini. Wah. Kira-kira saya pengen kita kesepakatan sebelum saya memperkenalkan beliau ini perlu diterjemahin nggak ya? Perlu. Kalau saya tidak tinggal lah. Baik, saya Fikri Habibullah Muharram yang selama ini mendampingi beliau sejak awal beliau tiba di Indonesia kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang terus jalan berdua dan kalau begini Pak boleh mafi dari jalsah mubarakah ini an tu'arif Syekh Ammar di anna tak kenal maka tak sayang kamu kan maaf indana. Jadi nama beliau seperti yang sudah tadi diurai oleh Syekh Al-Karim Ustaz Kiai Agus. Nama beliau adalah Fadilatul Syekh Dr. Syekh Ammar Azmi Arafati Al-Jailani Al-Hasani. Beliau merupakan cicit yang ke-25 dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan bukan hanya mulia dari segi nasab atau keturunan yang bersambung hingga Syekh Abdul Qadir Jailani dan Sayyidina Hasan. Beliau juga syarif, sayyid. Tapi dalam hal ilmuwan juga beliau justru lebih mengedepankan ilmu daripada nasab. Sejak usia 10 tahun, ini beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz, lain juz 30 sama kayak kita. Hafal 30 juz. Kemudian usia 12 tahun, beliau sudah menghafal kitab Hadis Riyadhus Shalihin sama kayak kita. Kemudian juga beliau ini menguasai kayak tadi kalau kita mendengar qiraat imam beliau, kadang sebagian teman-teman berkomentar nih kayak imam Masjidil Haramain gitu ya. Nah, beliau juga pernah menjuarai musabaqah tilawatul Quran internasional 2 kali. Yang salah satunya diselenggarakan di Arab Saudi dan hadiah yang pernah beliau terima salat di dalam Ka'bah. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di tengah kita Masjid Harakah, Masjid Harakatul Jannah, Ma'atul Gebra dan juga Madrasah Tuhan mudah-mudahan ini jadi berkah untuk kita semua yang ada di sini. Baik, beliau menjelaskan tadi di sesi ini merupakan sesi kedua sebenarnya. Karena sesi pertama kita pernah melangsungkan juga kegiatan serupa seperti ini, hanya memang dan tempatnya berbeda. Kebetulan saya juga yang jadi penerjemah saat itu menghabiskan durasi waktu kurang lebih 5 jam dari jam 9 pagi sampai geber terus sampai jam asar, menjelang asar itu sampai ada yang melanggur gitu. Ya, 5 jam di Depok waktu itu sama Ustaz Ahmad Rambono waktu itu Syekh Nantirin ya, Ustaz Ahmad dan beliau pasca dari pertemuan pertama tadi menjelaskan, saya talqis intinya, beliau setelah selesai daurah yang pertama langsung berinisiatif untuk menulis satu kitab yaitu tentang dakwah. Ya. Ini kitab ini terinspirasi dari teman-teman semua, dari teman-teman Cordoba semua. Jadi beliau irsyad usul dakwah sifatul da'i. Ini kitab yang beliau karang. Nah ini juga ada 2 kitab wirid dan salawat al-Qadiri, ini karya beliau, dan juga yang kedua Kaifat Al-Quran Quran Al-Karim tentang metode ini musalsal serial, ini metode menghafal Quran Karim. Ada cuma belum dicetak Pak ya, duit murah gitu ya. Belum ada rezekinya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kalau ada rezekinya bisa dicetak untuk teman-teman di Cordoba semuanya ya. Kitab beliau tentang fondasi-fondasi dasar menjadi seorang dai dan bagaimana semestinya bersifat seorang dai itu seperti apa. Itu kitab yang sudah beliau tulis dan ini bagi yang tidak memahami bahasa Arab sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian beliau mentakkid untuk kita semua yang ada di sini bahwa duduk kita di sini ini sebenarnya adalah nikmat yang enggak semua orang rasakan. Ya. Enggak semua orang rasakan karena apa? Karena kita lah orang-orang yang Allah pilih untuk menunaikan satu tugas yang mulia, yakni tugas dakwah. Meski pada saat yang sama ada mungkin orang yang lebih kaya dari kita secara materi. Kalau kita pengen nyari uang, ini bukan tempatnya. Kalau kita pengen nyari popularitas seperti artis yang sudah beliau sebut, ini bukan tempatnya. Mungkin ada yang lebih populer syuhrah dari kita, mungkin ada yang lebih kaya daripada kita. Tapi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah dan dipilih oleh Allah, ini adalah jalan yang sudah tepat. Kita berada di dalam relnya. Karena itu sebelum beliau memulai, beliau ingin kita semua agar sama-sama
bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan duduk seperti ini. Bahkan beliau berharap ke depannya, dan ini juga obrolan saya Ustaz Ahmad, beliau dan Ustaz Awang, kalau bisa bukan hanya disebar ke seantero Indonesia saja lulusan-lulusan dari Madrasah Duat ini, tapi insya Allah wabah nanti akan hilang. Kita semuanya bisa menyebar bahkan ke penjuru internasional, Korea, Thailand, Malaysia, dan lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan ini juga yang sependek yang kami ketahui berdua, ini sudah menjadi master plan ke depannya dari program Kordoba. Sahih Maulana? Ya, betul Maulana. Insya Allah mudah-mudahan nanti program ini akan terwujud dan kita semua adalah orang-orang pilihan Allah yang bisa menapaki langkah jihad dakwah untuk merubah manusia menjadi lebih baik. Mungkin itu mukadimah yang beliau sampaikan tadi sekaligus ta'arif. Fadhal. حتى نغتنم الوقت أريد أن نتحدث إن شاء الله بملخصات وهي ما تهم الداعي إلى الله عز وجل. أنتم في بداية طريق الدعوة، ولا بد لنا أن نعلم بأن الداعي الأول هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. وجاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله في أكثر من آية، وعدم الانفكاك عن الدعوة، بل قال: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. أي لا يصح لي أن أنفك عن طريق الدعوة حتى الموت، وإليه مآب. وقال: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ادعو إلى ربك إنك على هدى مستقيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهذه آيات تبين أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. ثم الأنبياء جميعا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أرسلهم وكانوا دعاء. وإلى نوح وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود كل نبي ورسول الله أرسله داعيا إلى قومه، ليس كما يعتقد بعض الإخوة من إخواننا أصحاب الفكر الوهابي يظن أن الدعوة فقط إلى التوحيد. دعوة إلى التوحيد هذه مفروغ منها، لكن دعوة الأنبياء كانت إلى التوحيد وإلى سمو الأخلاق. فموحد بدون أخلاق أو مجتمع موحد بدون أخلاق تكفر فيه والعياذ بالله الموبقات. لذلك كانت دعوة الأنبياء دعوة تصحيحية يصحح فيها مسار العقيدة، مسار العبادة، مسار الأخلاق، حتى مسار شؤون الدنيا. كيف يعلم الناس؟ لا يقول للناس كيف تبيع وتشتري بالثمن، بل تعامل بالأمانة، بالصدق، بالمحبة. دعوة الأنبياء على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة وطريقهم في الدعوة طريق للتصحيح والإصلاح، طريق الإصلاح، إصلاح الفرد والمجتمع، إصلاح الفرد بالعبادة والعقيدة، والمجتمع أيضا بالمعاملة والخلق الكريم. Kemudian beliau menjelaskan untuk singkat ya, dai terbaik yang menjadi panutan kita jelas adalah baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak ayat-ayat yang secara jelas memerintah
jelaskan, itu semua merupakan perintah tentang berdakwah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ini merupakan perintah bahwa seorang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung yang menjadi khitab di situ untuk Nabi dan juga untuk kita semua yang mengikuti jalan Nabi. Ini adalah orang-orang yang bisa memberikan kabar baik, ya, basyir, kabar gembira tentang indahnya Islam dan juga sebagai peringatan tentang pedihnya azab neraka. Ya, ini salah satu tujuan dakwah. Ada banyak-banyak. Qul inni umirtu an a'budallah wa la usyrika bih. Ya. Kemudian wad'u ila sabili rabbik, pada ayat yang lain tambahkan dengan bil hikmah. Itu semuanya dari ayat-ayat yang sudah beliau jelaskan bahwa ini tegas bahwa perintah dakwah ini merupakan amar, ya. Ud'u itu fi'il amar, ya. Di mana wajib juga untuk dilaksanakan oleh kita semuanya. Minimal dakwah untuk diri sendiri, ya. Bahwa dakwah ini adalah perintah. Dan misi dakwah ini, mohon maaf, tidak seperti yang disangkakan sebagian kelompok yang tadi beliau sebut dengan kelompok Wahabi, adalah hanya untuk tujuan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau untuk tujuan tauhidillah. Bahwa ada misi-misi lain dari dakwah. Jadi kita terjun ke masyarakat, mengajarkan masyarakat bahwa dakwah ini bukan untuk menyeru, mengajak orang-orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan itu saja tidak cukup. Ada satu lagi yang harus kita camkan baik-baik dalam jiwa kita, yakni tentang akhlak. Bahwa dakwah ini adalah dakwah lil islah, lil tashihi wal islah. Dakwah ini jadi tempat bengkel untuk memperbaiki akhlak manusia juga. Di samping dia juga bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertauhid tanpa dibarengi dan diimbangi dengan akhlak yang baik, tadhima bi faidah. Tauhid tanpa diimbangi dengan akhlak ini juga tidak ada faedahnya. Malah yang ada timbul problem baru. Karena itu dakwah yang harus kita camkan baik-baik. Inti daripada yang beliau sampaikan adalah bagaimana dakwah yang kita lakukan ini bisa menjadi agent perubahan, change untuk pertama individu kita dalam diri sendiri, lil fard kata beliau. Setelah itu baru kita geser ke lapangan yang lebih luas, yaitu lapangan al-mujtamaiyah, untuk kemasyarakatan, tentang bagaimana bermuamalah, berperilaku sehari-hari. Dalam kitab Al-Buyum misalnya, di situ juga sudah diajarkan bagaimana kita bertransaksi, berniaga, bermuasyarah, bermuamalah di dalam laku tingkah keseharian kita. Itu semuanya adalah substansi yang dibawakan dalam misi dakwah. Jadi jalan dakwah ini adalah jalan untuk tashih dan islah, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. ثم الله سبحانه شرف هذه الأمة بما كلفها، فشرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها بالتكليف الذي كلفه إياها، وهو مهمة الأنبياء الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: الأمة لا تأخذ الخيرية إلا إذا حققت الشرطين، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. وهنا هذه الآية تفيد معنيين، المعنيين هم للداعي. المعنى الأول هو خيرية هذه الأمة، والخيرية تنالها إذا حققت الشروط، وهي دعوة الناس إلى الله، إلى التوحيد، وإلى جمال أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى التزكية الروحية. ثم أفادت المعنى الثاني، وهو قيام الأمة الإسلامية بمهمة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لم يكلف أمة بما كلف به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يوم القيامة هذه الأمة انظروا إلى شرفها إذا قامت ومتى تكون الخيرية. ليست الخيرية على الأرض بس، قد يأتي نوح عليه السلام، الله سبحانه يريد أن يقيم الحجة وهو أعلم: يا نوح هل بلغت قومك ما
أرسلت به؟ يقول نعم يا رب. فيأتي ربنا بقوم هل بلغكم نوح؟ فقوم كذابين يظن أن الله ليس مطلع على أحوالهم. هذه العذاب اللي عذبوه والعذبوه والغرق. فيقول الله لهم هل بلغكم نوح؟ يقولوا لا، نوح ما بلغنا. 950 سنة يدعوهم، يقولوا في النهاية ما بلغنا. يا نوح قل يا ربي بلغتهم. من معك؟ من يشهد؟ محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد هل بلغ نوح قومه؟ نعم. قومك يشهد، أمتك تشهد، تأتي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هل بلغ نوح قومه؟ نعم يا رب. فيقول قومه أتوا بعدنا بآلاف السنين، كيف يشهدون بما لم يروا؟ فالله سبحانه يقول كيف تشهد؟ قالوا قرأنا كتابك فآمنا به وصدقنا. الأمة إذا قامت على الأمر بالمعروف والدعوة تفوز على الخيرية، لأن الخيرية لا تكون إلا إذا قامت بالتكليف الذي كلف الله به الأنبياء. فإذا سبب كون أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو خير أمة هو قول الله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمؤمنون الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام على علم ويقين لا بد لهم أن يلتزموا طريق النبي عليه الصلاة والسلام وهو أدعو إلى الله. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjelaskan bahwa ini ada satu keuntungannya tentang apa yang dibebankan, ditaklif kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak seperti yang Allah bebankan syariat maupun ajaran-ajaran Allah kepada umat-umat seperti selain daripada umat Nabi Muhammad SAW, umat di nabi-nabi yang lain. Ya. Ini dipertegas dalam ayat yang sudah tadi beliau nukil, beliau bacakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, pada poin ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian poin yang berikutnya adalah nahi anil munkar. Dan disitulah kata daripada Sayyidina Umar ibn Khattab menjelaskan bahwa umat tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebelum ada pada umat tersebut dua hal. Sekali lagi, tidak akan ada kebaikan pada suatu umat, suatu kaum tanpa dua hal, yakni memerintahkan untuk berbuat yang baik, atau dalam bahasa kita adalah amar ma'ruf, dan mencegah, melarang untuk berbuat yang munkar, yaitu nahi munkar. Munkar, kalau yang pernah saya ketahui, adalah satu maksiat yang mudaratnya itu li nafsina wa li ghairina. Itu kemunkaran. Karena itu ini adalah satu hal yang harus kita junjung dengan baik, ya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW sendiri itu sudah dengan jelas menyampaikan betapa pentingnya pesan-pesan tauhid, juga untuk merubah akhlak dan juga tazkiyatun nafs, yakni mensucikan jiwa. Dalam bahasa lainnya beliau sering sebut dengan istilahnya adalah at-tasawwuf. Jadi berdirinya umat Nabi ini harus dengan pesan-pesan dan semangat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kita nanti akan menjadi saksi kepada Nabi kita yang sudah menyampaikan dakwah ini. Tidak seperti dakwah Nabi-Nabi lain. Seperti misal yang tadi beliau utarakan atau uraikan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang hidup 900 tahun lebih, ribuan tahun umat-umatnya ditanya hal ballagta qaumak ya Nuh. Ketika Allah tanyakan Nuh, sudahkah kau sampaikan ini semua kepada kaummu? Sudah, kata Nabi Nuh. Tapi pas ditanya lagi sama umatnya, benar disampaikan, mengingkari semuanya. Enggak. Nah, terus 1000 tahun ini ngapain aja? Nah, tapi keistimewaannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita semua nanti insya Allah dia akan menjadi saksi dari apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kita khairat ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khairat ummah. Di situ letak kebaikan umat, yakni umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang tadi beliau sudah sampaikan, poin di dalam sesi ini adalah bagaimana kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ala man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani. Ya. Jadi ini adalah jalan yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang teguh di situ sudah ditampakkan oleh nabi, dan juga kita semua yang mengambil jejak dengan jejaknya sang baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui tariqut dakwah, yakni jalan untuk berdakwah. طيب الأمر الآخر إن شاء الله الجهد بسرعة. الأمر الآخر طرق الدعوة. طرق الدعوة إما أن تكون الدعوة فردية وإما أن تكون جماعية. من فن الدعوة خاصة للمبتدئ في الدعوة الفردية. كيف تخالط إنسان وتدعوه لوحده؟ فإذا أنت حركت قلبه قد نجحت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مارس الدعوة الفردية ومارس الدعوة الجماعية. كان يدعو أبو طالب لوحده، وكان يدعو القبائل عندما يأتوا إلى الحج جماعات. لذلك كل طريق له أسلوبه، إن شاء الله هذا تدرسوه في المستقبل. طيب هناك سؤال، هل الدعوة إلى الله عز وجل مقتصرة على العلماء ورجال الدين؟ الجواب بالطبع لا تقتصر الدعوة على رجال الدين وعلى الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. طيب تغيير، بعض الناس يفهم هنا في هذا الحديث فقط أعرج قليلا، فليغيره بيده يظن الضرر. التغيير باليد لا يكون إلا للحاكم، ولا يصح لأي منا أن يطلق يده ويقول أنا أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، كما تفعل بعض التنظيمات التكفيرية والعياذ بالله. تمام؟ هذا لا يصح. الحديث له فوائد. اليد، دعوة اليد، تغيير المنكر باليد، هذا للحاكم، ولا يجوز لمن كان مهما كان صالحا أو ادعى الصلاح أن ينكر المنكر باليد. ثم التغيير باللسان، هذا يكون للدعاة والعلماء الذين يدعون إلى الله على بصيرة وعلى علم. لأن بعض الناس، يعني نحن نعلم عندنا يوجد كبار سن، عندما يقوم بعض الناس بشيء جديد عليهم هو من الدين ومعروف علما، لكن يقول لك استغفر الله العظيم، يظن أن هذا منكر، ولذلك لا بد من العلم. ثانيا بالقلب وهو الدعاء. قلبك تدعو، لا تستطيع تدعو الناس إلى الله، ادعو لهم بقلبك أن يصلح الله أحوالهم. لكن الدعوة واجبة على الجميع، لكن دور العلماء والمختصين بأمور الدين يكون في الزيادة في الدعوة، هو تبليغ تفاصيل وأحكام ومعاني الشرع. أنا بقلة علمي يجوز أن أدعو، والعلماء لهم الدعوة، لكن ما الذي يفرق على المسكين والعلماء؟ أنا أدعو إلى الله، لكن العلماء يبينوا تفاصيل أحكام الدين كاملة. فالدعوة لا تقتصر على العلماء، بل هي دعوة عامة لكل الأمة. الله سبحانه قال كنتم خير أمة، ما قال كان علماؤكم خير أمة كنتم. واتباع النبي يكون بالدعوة، لكن هذا لا يمنع أن يكون الداعي صاحب علم.
طيب أنتم دعاء الآن ستكونوا دعاء متخصصين. ما الذي يمكن أن تحملوه في عقولكم وفي قلوبكم حتى تذهبوا إلى الدعوة إلى الله عز وجل؟ Kemudian jalan dakwah ini metode jalan dakwah ini terbagi menjadi dua, yakni dakwah secara individual maupun dakwah secara kolektif atau jamaiyah bersama-sama. Ya. Ini ada beberapa kriteria yang kemudian beliau jelaskan dalam syarah salah satu hadis, dan ini juga menjadi pelajaran khususnya untuk saya pribadi juga. Mudah-mudahan untuk kita semua yang ada di sini, bahwa kalau untuk dakwah secara individual, ketika Anda berhasil merubah hati seseorang yang tadinya sering berbuat tidak baik, tadinya tidak sholat menjadi baik, menjadi rajin sholat, najah, itu dakwah itu sudah sukses. Ya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka mimma talat alaihi syamsu wa gharabat. Ya. La'alahu kadzalik. Ya, Maulana. Nah. Ketika Anda bisa taghyir qalb wahid, merubah hati seseorang menjadi lebih baik, itu udah kriteria dakwah yang masya Allah pahalanya itu di dunia dan seisinya buat kita semuanya. Ya. Akan tetapi ada semuanya ini punya metode, dan setiap dakwah ini punya bahasanya, punya usulnya masing-masing. Ini nggak bisa dipukul rata, digeneralisir sama rata semuanya, enggak. Ya. Karena apa? Ada pertanyaan, Ustaz, Syekh misalnya, seorang bertanya, dakwah ini apa cuma buat kiai-kiai, buat habaib-habaib, buat ustaz-ustaz saja, atau semua orang bisa untuk berada di posisi dakwah seperti ini? Beliau menjawab bahwa secara umum, ya, dalam konsep dakwah seperti ini, bittaba' bahwa dakwah salih likulli ummah. Siapapun bisa untuk di posisi seorang dai untuk berdakwah. Karena apa? Beliau mengistinbat daripada hadis, man ra'a minkum munkaran, saya rasa kita sudah hafal semua, fal yughayyiru, yang pertama biyadi, fa illam yastati fa bilisani, terus fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Ini sahih. Man ra'a minkum munkaran, di antara kalian siapapun yang melihat suatu kemungkaran, ya bukan maksiat di sini. Munkar, kalau maksiat itu untuk mencelakakan diri sendiri saja, tapi kemungkaran itu dosanya buat dia, musibahnya buat dia, plus buat orang lain juga kita kecipratan. Itu munkar. Kalau kita, makanya kan kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, bukan nahi maksiat. Maksiat urusan kita sama Allah. Tapi munkar ini yang menjadi problem. Orang lain dia yang dosa, kita yang kena diazab. Pertama, dengan niat. Kalau kita melihat kemungkaran, cegahlah yang pertama kali dengan tangan terlebih dahulu. Nah, ini jangan disalah tafsirkan bahwa ketika kita melihat satu kemungkaran, ujung-ujung kita ambil linggis terus bantai semua yang ada di depan kita. Ya, tidak seperti itu. Daur di sini ataupun peran yang bisa mengambil momen dalam yad ini dengan tangan ini hanya petugas-petugas yang memang disepakati memiliki prioritas atau kewenangan untuk memberikan tindakan hukum. Mungkin dalam bahasa kita yakni kepolisian, atau mungkin dalam penegakan perda ada Satpol PP dan lain-lain. Tidak semua orang bisa untuk mencegah kemungkaran, tapi perannya masing-masing sudah diatur. Khusus untuk di sini adalah peran hakim. Bahasa yang beliau utarakan adalah hakim. Ini perannya hakim. Ketika seseorang diperkenankan untuk mencegah satu kemungkaran dengan tangan atau dengan kekuasaannya. Ya, jadi dorong, ya, pukulan tangan ini hanya diperbolehkan untuk hakim. Jadi nggak boleh main hakim sendiri. Makanya di situ muncul istilah seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini yang kedua, bil lisan. Dakwah yang kedua, kalau kita nggak bisa dengan ya jawabannya dengan bil lisan. Opsi yang kedua adalah dengan lidah kita. Nah inilah daur ataupun peran daripada lisanul ulama. Disinilah orang-orang alim mengambil peran. Karena apa? Disinilah ilmu harus disampaikan oleh orang-orang yang alim, yakni al-ulama. Jangan sampai nanti ada orang-orang kan tadi beliau cerita ya, di satu tempat, satu majelis, kita ada orang melaksanakan satu ritual ibadah yang sebenarnya itu ibadah sahih, itu ibadah ada hadisnya, itu tidak bid'ah.
Tapi karena dikillatil ilm, karena orang tua ini nggak ngerti apa-apa tentang ilmu agama, ujung-ujung astagfirullah, masya Allah. Nah, ini sesuatu yang salah dan harus diluruskan oleh siapa? Oleh ulama. Padahal itu tidak bid'ah, padahal itu ada dasarnya. Nah, ini pentingnya ulama berdakwah di situ. Maksud dakwah bil ilmi juga dengan yang kita punya, ilmu yang kita miliki. Ya. Nah, terakhir, kalaupun nggak bisa, yaitu dengan qalb. Dan disinilah doa, meskipun ini dalam kategori iman kita yang paling rendah. Tetapi ini semua bisa dilakukan oleh semua kalangan. Minimal berdakwah dengan doa. Kalaupun kita tidak bisa lakukan dengan tangan kita, dengan lisan kita, minimal dengan hati kita. Dan dakwakan di dalam hati kita. Mudah-mudahan dijemput dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini menjadi bukti bahwa peran semuanya ini sudah diatur masing-masing. Akan tetapi khususnya beliau garis bawahi, peran penting daripada para ulama adalah menyampaikan pesan-pesan agama dan pesan-pesan hukum dalam agama bitafsir secara rinci. Ini yang penting. Fikih, akhlak, tasawuf dan lain-lain. Tazkiyatun nafs. Ini peran daripada ulama dalam berdakwah. Ya, karena apa? Semuanya bisa menjadi dakwah dan tidak hanya ulama. Semuanya pada dasarnya bisa berada di posisi dakwah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah." Bukan kuntum khaira ulama'i ummah misal. Bukan seperti itu. Jadi kita semua atas nama umat Nabi Muhammad SAW berhak untuk berada di jalan dakwah dan itulah jalan terbaik. Teman-teman sekarang semuanya berada di sekolah dakwah. Insyaallah ini kelak akan menjadi sekolah yang mengantarkan kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, soal daripada Syekh Ahmad. لا أنا سأتحدث عن الدعوة وفنها.